30분까지 마쳐야 되기 때문에 Hoy tenemos que terminar hasta las 9:30. 시간이 많지 않습니다. No tenemos mucho tiempo, por lo tanto. 제가 봤을 때 오늘 처음 보는 분들이 많은데요. Yo veo que hay muchos de los que yo veo por primera vez hoy, 굉장히 말씀을 집중해서 잘 듣는 분들이 많은 것 같습니다. pero me parece que hay muchos que escuchan con mucho enfoque la palabra. 다른 곳이랑 또 다른 나라들 비교해 봤을 때에도 굉장히 집중해서 말씀을 잘 듣는 분들이 숫자가 굉장히 많은 것 같습니다. En comparación a otros países a los que hemos ido, me parece que hay una gran cantidad de personas que escuchan con atención la palabra. 저희가 이 나라 오기 전에 많은 나라들을 사실 거쳐서 왔거든요. Antes de venir a este país hemos pasado por muchos. 쿠바, 니카라과, Cuba, Nicaragua, luego hemos pasado por Colombia, luego El Salvador, Guatemala y aquí. 이 나라 이렇게 많은 사람들이 이렇게 집중해서 잘 듣는 것들 보니까 굉장히 하나님의 계획이 있는 것 같습니다. Pero yo veo que hay un gran plan de Dios cuando miro a tanta gente atenta a esta palabra. 멕시코 통해서 중남미 살 줄 믿습니다. Y yo confío en que a través de México, Latinoamérica cobrará vida. 아멘. Amén. 자, 이 교재를 사실은 다 나눠드려야 되는데 준비를 많이 못한 것 같습니다. La verdad es que le tenemos que repartir un folleto a cada uno, pero me parece que todavía no nos hemos preparado. 내일 더 준비가 되면은 다 나눠드리면 좋겠고요. Por eso me gustaría poder repartirles mañana cuando ya esté todo preparado. 오늘 가지고 계신 분이 있으면 같이 옆에 분이랑 좀 같이 보시면 좋겠고, Y me gustaría que si las personas que lo han recibido, que lo puedan ver con la persona a la par. 그 옆에 분도 안 가지고 계신 분은 요 앞쪽에 이 프로젝터를 좀 Y si las 참고하면 personas adyacentes no lo tienen, entonces que puedan ver aquí en el proyector. 자, 교재 강의 전에 말씀 운동에 대해서 한 가지만 더 말씀을 드리겠습니다. Entonces, antes de entrar de lleno al contenido, vamos a hablar un poco del movimiento de la palabra. 초대교회가 펼쳤던 말씀 운동과 성경 공부는 다른 것입니다. El movimiento de la palabra que hizo la iglesia primitiva y un estudio bíblico es diferente. 성경 공부는 사실 10명이 시작해도 3달, 4달 지나면은 다 떨어져 나가고 한두 명 남습니다. La verdad es que cuando uno empieza un estudio bíblico con 10, pasan los meses y se quedan 3 o 2. 근데 말씀 운동은 1대1로 시작했지만 진짜로 이 사람이 예비된 하나님의 은혜를 주시는 그분이 맞다면 이게 계속해서 이 부흥을 하기 시작합니다. Pero un movimiento de la palabra, aunque pensemos con una persona, si verdaderamente Dios provee gracia sobre esta persona, entonces esto se sigue avivando y sigue creciendo. 이 사람이 말씀을 듣고 싶다고 해서 이 사람이랑 같이 말씀 운동을 시작을 했는데 Entonces esta persona me dijo que quería escuchar la palabra y empecé con esta persona. 계속 말씀을 주다 보면 하나님 은혜를 주십니다. Y al seguirlo compartiendo la palabra, Dios nos da gracia. 그리고 예수가 그리스도는 답을 얻어요. Y obtenemos la respuesta de que Jesús es el Cristo. 그럼 당장 자기 가족과 친구들을 생각하게 돼요. Y de inmediato pensamos en nuestra familia y los amigos. 이 사람도 와서 들으면 좋겠다. Me gustaría que él también viniera a escuchar. 이렇게 사람들을 데리고 오기 시작해요. Y empezamos a traer a gente. 그러면 이 사람한테는 내가 예수가 그리스도라는 것을 가르치지만 Y entonces a esta persona yo le estoy enseñando que Jesús es el Cristo. 새로운 사람한테는 그 메시지가 전도하는 메시지가 돼요. Pero para esta persona nueva es evangelizar con este mensaje. 그러니까 불신자가 와서 생명을 얻는 메시지가 되고 Entonces el no creyente viene y obtiene vida. 신자는 예수가 그리스도라는 걸 계속 깊이 있게 뿌리를 내리게 됩니다. Y el creyente constantemente echa raíz de la verdad de que Jesús es el Cristo. 그래서 사도행전 5장 42절에 예수가 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 않았다. Por eso en Hechos 5:42 nos dice que no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 가르치는 것과 전도하는 게 동시에 일어나는 거예요. Entonces al mismo tiempo enseñaban y predicaban que Jesús es el Cristo. 그래서 계속해서 말씀 듣는 사람은 양육이 되고요. Entonces las personas que escuchaban esa palabra constantemente eran edificadas. 처음 와서 듣는 사람은 이 말씀을 듣고 새 생명을 얻고 Y las personas que venían por primera vez escuchaban esta palabra y obtenían nueva vida. 정말로 사명이 있는 사람은 이 속에서 이 말씀을 계속 듣다 보면 하나님이 원하시는 게 뭔지 세계복음화 전도운동에 딱 방향이 맞춰지고 Y las personas que tienen esa comisión se dan cuenta de qué es lo que desea Dios. Entonces este movimiento de evangelismo, la evangelización mundial, y obtenían su dirección. 그리고 진짜 전도운동을 할 제자는 이렇게 말씀운동을 통해 전도운동이 일어나는구나. Y los discípulos de evangelismo verdadero entonces se dan cuenta, así es como fluye este movimiento de la palabra. 네 가지가 동시에 다 현장에서 해결이 됩니다. Los 4 ocurren simultáneamente en el campo.
핵심은 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo? 예수가 그리스도라는 이 메시지가 계속 선포되어야 돼요. Que ese mensaje que Jesús es el Cristo debe ser compartido constantemente. 성경 공부가 아닙니다. No es un estudio bíblico. 그렇기 때문에 오늘 예수가 그리스도라는 이야기를 하고 Por eso es que hoy hablamos que Jesús es el Cristo. 그 다음 주에도 또 예수가 그리스도라는 Y la 거예요. otra semana también que Jesús es el Cristo. 계속 예수가 그리스도라는 걸 Y 이야기합니다. constantemente que Jesús es el Cristo. 그러니까 중간에 불신자가 초청돼서 오더라도 처음 들어도 괜찮아요. Por eso está bien si en medio se invita a un no creyente, aunque sea su primera vez. 불신자가 한 3과 4과 하는데 왔다. 괜찮습니다. Digamos, aunque viene un no creyente, cuando vamos por la lección 3 o 4, está bien. 다시 1과부터 할 필요가 No 없어요. hay necesidad de empezar desde la 1. 그냥 4과를 하면 됩니다. Simplemente seguimos con la 4. 왜냐 4과에서도 핵심 내용이 예수가 그리스도라는 걸 믿게 만드는 거예요. ¿Por qué? Porque el contenido núcleo de la 4 también es que esta persona crea que Jesús es el Cristo. 하지만 똑같은 이야기가 아닙니다. Sin embargo, no es lo mismo. 하나님이 성경 66권을 주셨다. Dios nos dio 66 libros de la Biblia. 여러 가지 다각도를 통해서 성경을 통해서 예수가 그리스도라는 것을 집어넣습니다. A través de varios ángulos, a través de muchas cosas, nos habla que Jesús es el Cristo. 그래서 말씀운동 교재를 우리가 같이 내용들을 살펴보면 이해가 되실 겁니다. Por eso es que si ustedes examinan ese material, ustedes se darán cuenta de lo que hablo. 자, 총 33과인데요. Entonces son 33 en total. 1과부터 19과까지는 주제별로 정리를 한 겁니다. Y desde la lección 1 hasta la 19 está organizado en temas. 그래서 하나님 만나는 길이 뭐냐? ¿Cuál es el camino para encontrarse con Dios? 예수님은 누구냐? ¿Quién es Jesús? 뭐 그리스도와 구원은 뭐냐? ¿Y qué es Cristo en la salvación? 복음은 종교가 아니다. El Evangelio no es una religión. 복음을 예수가 그리스도 된다는 이 복음을 계속 설명하는데 여러 가지 주제별로 정리를 한 겁니다. Al explicar constantemente este Evangelio, entonces se explica de acuerdo a varios temas. 오늘 내일에서 19과까지 다 살펴볼 거고요. Entonces, hoy y mañana nosotros tenemos que completar hasta la 19. 오늘은 6과까지만 살펴볼 겁니다. Hoy solo vamos a ver hasta las 6. 그리고 20과부터 33과까지는 구약 성경의 여러 가지 부분을 통해서 예수가 그리스도라는 걸 설명할 겁니다. Y desde la 20 hasta la 33, a través del Antiguo Testamento se está explicando cómo es Cristo. 신약 성경뿐만 아니라 성경 처음부터 마지막까지 전체가 다 사실은 예수 그리스도에 관한 것입니다. Porque no solo el Nuevo Testamento, sino la verdad es que toda la Biblia, de principio a fin, nos habla de que Jesús es el Cristo. 그래서 사실은 33강뿐만 아니라 전체가 다 예수가 그리스도라는 걸 이야기를 합니다. Por eso es que no solo estas 33 lecciones, sino que toda la Biblia en sí nos habla de que Jesús es el Cristo. 제일 좋은 건 뭐냐? 이게 없어도 사실은 괜찮아요. ¿Qué es lo mejor? Que aunque no estuviera esto, la verdad está bien. 성경만 가지고 해도 됩니다. Porque solo con la Biblia es que uno lo puede hacer. 근데 평신도들이나 처음 훈련받은 사람이 빨리 말씀 운동을 펼칠 수 있게 도움을 주기 위해서 만든 게 이 33강 교재입니다. Pero estas 33 lecciones fueron creadas para que las personas que sean creyentes o que no hayan investigado mucho de la Biblia, aún así puedan hacer el movimiento de la palabra a una buena velocidad. 말씀 운동의 목적은 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo del movimiento de la palabra? 대상자가 예수를 그리스도로 믿게 만드는 겁니다. Que la persona que está frente a mí pueda creer que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 믿음이 생기도록 계속 말씀을 주는 겁니다. Entonces compartirle la palabra constantemente para que pueda llegar a tener esta fe. 그렇기 때문에 사역자가 그 믿음이 먼저 있어야 돼요. Por eso el obrero primero tiene que tener esta fe. 사역자가 그 믿음이 있어야 이 사람이 지금 이 믿음이 생겼다 안 생겼다 알 수 있겠죠. Porque solo uno tiene una fe, uno puede saber esta persona ya tiene la fe o no. 사역자가 먼저 여기에 은혜를 받고 여기에 먼저 이 믿음을 회복해야 돼요. Primero el obrero tiene que recibir gracia de Dios con eso y también tiene que restaurar su fe. 그럼 그 사역자를 통해서 계속 말씀 운동이 확산되게 돼 Y 있어요. así a través de este obrero entonces se irá expandiendo el movimiento de la palabra. 저는 대학생 때 많이 뛰지는 못했고 Yo cuando era universitario no pude estar en muchos lugares. 한 일주일에 11군데, 12군데 정도까지 뛰었어요. Solo como 11 o 12 lugares a la semana. 그러면 계속 말씀 운동 하다 보면 매주마다 새로운 응답들, 새로운 영접 운동이 일어나요. Y entonces cuando seguimos haciendo el movimiento de la palabra, entonces todas las semanas hay nuevas respuestas, nuevas obras de aceptación. 굳이 나가가지고 모르는 사람 붙잡아가지고 전도 안 해도 Entonces aunque uno no salga a la calle y hable con alguien que uno no conoce, 말씀 운동이 쫙 깔려 있으면 그 안에서 계속 전도 운동이 일어나요. dentro del movimiento de la palabra en sí también ocurre el evangelismo. 그리고 그 사람들이 계속 전도 운동만 되는 게 아니고 거기서 양육이 돼요. Y no solo estas personas llegan a ser personas evangelizadas, sino ellos mismos son discipulados. 그 속에서 똑같은 말씀 운동을 펼친 제자들이 세워지고 Entonces se levantan los discípulos que ellos también van a abrir el movimiento de la palabra en otros lugares. 거기서 은혜 받은 사람은 저를 만나지 않아도 자기가 다른 곳에 이사를 가도 거기서 또 말씀 운동을 Y las personas que recibieron gracia a través de esto, aunque no se sigan viendo conmigo, ellos se mudan a algún otro lado y ellos hacen el movimiento de la palabra allí. 자, 이제 교재 내용을 살펴보겠습니다. Entonces vamos a ver cómo es el contenido. 1강은 하나님 만나는 길입니다.
Primero podemos ver el camino para encontrarse con Dios. 가장 기초적인 복음 메시지입니다. Es el mensaje del evangelio más básico. 물고기가 물을 떠나면 절대로 행복할 수 없다. Cuando los peces se alejan del agua nunca pueden ser felices. 물 떠나자마자 모든 문제를 겪다가 죽을 수밖에 없죠. Desde que se salen del agua ya experimentan todos los problemas y luego mueren. 나무는 흙에 뿌리를 내리고 있어야 가장 행복하다. Y los árboles al tener sus raíces en la tierra son los más felices. 뿌리가 뽑히면 어떻게 되냐? 결국 고통받다가 죽게 된다. ¿Qué pasa cuando son desarraigados? Ellos sufren y al final mueren. 자, 나무를 한번 생각해 보세요. Pensemos que somos un árbol. 나무는 햇빛과 물이 필요합니다. El árbol necesita de luz y necesita agua. 그렇지만 뿌리 뽑힌 나무에 물을 계속 주면 썩어 죽습니다. Sin embargo, si damos agua a un árbol que está fuera de la tierra, entonces se pudre. 뿌리 뽑힌 나무에 계속 햇빛을 주면 말라서 죽어버려요. Y si le seguimos dando luz solar a también este árbol que está fuera de la tierra, entonces se marchita. 분명히 나무는 물도 필요하고 햇빛도 필요한데 뿌리 뽑혔을 때는 햇빛 있는 것이, 물 있는 것이 오히려 큰 문제가 됩니다. Claramente el árbol necesita del agua y de la luz, pero cuando está fuera de sus raíces, entonces esta agua y también esta luz se vuelven daños para él. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님이 나무는 땅을 뿌리에 박도록 만들어서 그래요. Porque Dios hizo al árbol para que echara raíz a la tierra. 이게 창조 원리입니다. Este es el principio de la creación. 하나님이 그렇게 만들었어요. Dios lo hizo de tal manera. 그럼 가장 필요한 게 있는데도 불구하고 햇빛과 물이 자기를 죽이게 된다니까. Y entonces, a pesar de que tienen cosas necesarias para ellos, en la luz del sol y el agua los matan. 사람 똑같습니다. Lo mismo con el hombre. 사람은 하나님이 어떻게 창조했냐? ¿Cómo es que Dios creó al hombre? 1번에 보니까 인간은 하나님과 함께할 때 행복하도록 En el 창조했다. punto 1, el hombre fue creado para ser feliz cuando está con Dios. 이게 핵심입니다. Esto es el núcleo. 사람은 하나님이 창조 원리를 가지고 만들 때 어떻게 만드냐? 하나님이랑 함께 있어야 돼요. Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre para estar junto con él, para estar junto con Dios? 그 하나님 떠나면 어떻게 되냐? Y entonces, si nos separamos de Dios, ¿qué pasa? 계속 문제 오고 고통 겪다가 죽게 된다니까. Siguen llamando problemas y entonces nosotros sufrimos y morimos. 돈이 필요합니다. Necesitamos dinero. 근데 하나님 떠난 사람이 돈이 있다. 타락하고 돈 때문에 멸망한다니까. Pero una persona separada de Dios, si tiene dinero, se corrompe y cae por lo que es el dinero. 돈이 없는 것도 문제지만 Entonces, claro que no tener dinero también es un problema. 돈이 있는 사람들 보세요. Pero miren a las personas adineradas. 돈이 있어서 행복해하지 않습니다. No son felices por tener dinero. 더 많은 돈을 벌려고 더 나쁜 짓을 많이 하고 Ellos hacen cosas aún peores para llegar a tener más dinero aún. 사람이 돈 있으면 그 돈 가지고 다 Y 타락한다니까. todas las personas cuando tienen dinero se caen con ese dinero. 그래서 진짜로 기업가들 돈 많이 번 사람들 보면 가정 문제가 심각해요. Por eso es que cuando vemos a las familias de las grandes conglomeraciones podemos ver grandes problemas. 왜 그러냐? ¿Por qué? 인간은 하나님이랑 함께 있어야 가장 행복하고 정상적인 삶을 살 수가 있다. Porque el hombre puede vivir la vida más feliz y normal cuando se encuentra con Dios. 자, 창세기 1장 26절 27절 보니까 인간을 하나님의 형상대로 만들었다. Si miramos Génesis 1, 26 y 27 podemos ver que el hombre es creado en la imagen de Dios. 그건 무슨 소리냐? 요한복음 4장 24절 하나님이 영이시기 때문에 영적인 존재로 만들었다는 ¿Qué 거고요. significa esto? Juan 4, 24 nos dice que Dios es espíritu y entonces que el hombre fue creado de manera espiritual también. 영적인 존재인 인간이 영이신 하나님과 함께 있을 때 행복한 존재가 Y 됩니다. el hombre que es un ser espiritual cuando está con Dios que es espíritu es lo más feliz. 그때는 창세기 1장 28절 하나님 만드신 모든 피조계를 다스리고 정복하는 축복받은 존재고요. Y podemos ver que aquí es cuando llega a Génesis 1:28 que es un ser muy bendecido que puede juzgar y gobernar sobre toda la tierra. 창세기 2장 에덴 동산에서는 아무 문제 Y 없었습니다. en Génesis 2 en el Edén no había ningún problema. 자, 요 사실에 대해서 사역자가 알고 있어야 돼요. Y esta verdad es algo que tiene que saber el obrero. 사람을 보는 눈입니다. Entonces son los ojos para ver a las personas. 이 사람이 하나님과 함께 있냐? ¿Será que esta persona está con Dios? 이 사람이 하나님을 만났냐 안 만났냐? ¿Será que esta persona se encontró con Dios o no? 그게 기준이 돼야 돼요. Esto tiene que ser un estándar. 하나님 만나지 않았다면 아무리 행복한 것 같아도 이 사람은 지금 큰 문제 가운데 고통 가운데 있다. 이게 보여야 됩니다. Porque si no se ha encontrado con Dios, sin importar qué tan feliz y qué tantas cosas parece que tenga, esa persona no puede ser feliz. 이게 안 보이면 거지한테는 복음 전하는데요. Y si esto no lo podemos ver, sí, le podemos ir a compartir el evangelio a un pobre. 엘리트 부자 성공한 사람들한테는 복음을 못 전하는데요. Pero no podemos compartir a los élites, a los exitosos y a los que han tenido gran prestigio. 이게 보이면은 아무리 잘 사는 것 같은 사람이라도 틀림없이 하나님 떠나있기 때문에 문제 있다. 이걸 알고 이미 그 사람에게 말씀을 던지게 돼요. Pero si nosotros sabemos esto, entonces sin importar qué tan élite pueda ser esta persona, yo sé que esta persona tiene un problema porque no se ha encontrado con Dios y le comparto la palabra sabiendo esto. 저는
목회자다 보니까 이 목사다 보니까 많은 사람들을 만나잖아요. Como soy un pastor, yo me he encontrado con varios tipos de personas. 부자도 만나고 가난한 사람도 만나고. Me he encontrado con pobres y ricos. 부자는 더 심각한 문제 있습니다. Y los ricos tienen un problema más severo. 나중에 왜 그런지 설명하겠습니다. Y luego les explicaré por qué. 가난한 자는 그냥 가난한 육신적인 어려움 때문에 힘든 거지만 Las personas pobres pueden ser que tengan una dificultad física por su pobreza. 이 성공하고 부자인 사람들 남에게 설명할 수 없는 심각한 문제들이 다 가지고 있다니까. Pero los ricos, los exitosos, tienen un problema muy grave que ellos no pueden explicar a las demás personas. 그거 알아야 됩니다. Tenemos que saberlo. 모든 사람은 하나님 떠나면 심각한 문제에 당하다 죽게 돼 있다. Todas las personas cuando se separan de Dios experimentan un problema severo y luego mueren. 하나님 만나야만 행복하다 Y 사람은. solo al encontrarse con Dios es que el hombre puede ser feliz. 이걸 알고 있는 사람만 말씀 운동을 할 수 있다. Solo las personas que saben esto pueden hacer el movimiento de la palabra. 왜 우리에게 문제가 많냐? ¿Por qué tenemos muchos problemas? 왜 가정 문제가 ¿Por qué 오고? tenemos el problema familiar? 왜 경제 문제가 오고? ¿Por qué tenemos el problema de la economía? 왜 수많은 이런 정신적인 마음의 고통이 ¿Y 왔냐? por qué tenemos muchos problemas y padecimientos de la mente y el corazón? 하나님과 함께해야 될 인간이 하나님을 떠났기 때문입니다. Porque el hombre que tiene que estar con Dios se separa de Dios. 왜 떠났냐? ¿Y por qué nos separamos? 창세기 3장에서 설명하고 있습니다. Lo explica en Génesis 3. 이 하나님 떠난 문제는 그냥 인간 스스로 생긴 문제가 아니에요. El problema de la separación de Dios no es que haya ocurrido solo con el hombre. 나중에 자세히 보겠지만 사단이라고 하는 존재에게서 문제가 출발했습니다. Luego nos fijaremos más a fondo, pero este empieza desde un ser que se llama Satanás. 사단이 속였어요. Satanás nos engaña. 지금도 속이고 있습니다. Incluso ahora nos engaña. 지금도 인간을 멸망시키기 위해서 지금도 활동을 하고 있어요. Incluso ahora actúa para destruir al hombre. 사단에게 속아서 하나님의 명령을 불순종하고 죄를 짓습니다. Y entonces somos engañados por Dios, desobedecemos a la orden de Dios y por eso caemos en pecado. 자, 하나님은 거룩하십니다. Dios es alguien santo. 죄인과 함께 있을 수 없어요. No puede estar con el pecador. 그래서 하나님의 영이 떠난 겁니다. Por eso es que el Espíritu de Dios se va del hombre. 죄 지은 인간과 함께 있을 수 없기 때문에 하나님과 인간 사이에 단절이 일어났다. No puede estar con el hombre pecador, por lo que ocurre una división entre Dios y el hombre. 그 결과 모든 문제가 왔다. Como resultado llegan todos los problemas. 자, 사역자가 가져야 될 눈입니다. Entonces lo que tenemos que ver los obreros. 이 사람 막 경제 문제 때문에 힘들어하고 있어요. Esta persona tiene un problema económico. 경제 문제가 힘든 게 아니라니까요. No es el problema económico lo que le aflige, 경제 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제가 있는 거예요. sino que tiene un problema fundamental que no tiene más opción que causarle un problema económico. 죄를 짓고 하나님 떠나서 사단에게 장악되어 있으니 경제 문제가 온 겁니다. Y entonces debido a que está en Satanás, ha pecado y está separada de Dios, es que por eso llega el problema económico. 이해되시죠? ¿Lo entienden, verdad? 가정 문제가 아니라니까. No es el problema familiar, 가정 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제에 빠진 거라니까. sino está en un problema fundamental que no le permite más opción que caer en un problema familiar. 하나님과 함께 있어야 될 인간이 하나님을 떠나 있으니까 사단과 죄로 말미암아서 가정 문제, 경제 문제들이 다 찾아오는 Y 거라니까. el hombre que tiene que estar junto con Dios se separó de Dios, por lo tanto cayó en el problema de lo que es el pecado de Satanás y por ende llegan los problemas de la economía y también de la familia. 자, 창세기 3장에서 죄 짓자마자 하나님 떠나자마자 모든 문제가 다 찾아옵니다. Y en Génesis 3, desde que el hombre peca, entonces llegan todos los problemas a buscar al hombre. 한번 확인해 Me 보겠습니다. gustaría que lo confirmásemos. 창세기 3장 16절입니다. Génesis 3:16. 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 자, 이때부터 아기를 낳을 때 아프다 그런 말이 아닙니다. No significa, desde ahora cuando tenía un bebé les dolía, no es eso. 하나님 떠나는 이 순간부터 인간에게 고통이 찾아왔다. Sino desde que se separaron de Dios, el dolor llega al hombre. 그 고통도 어떤 고통이 큰 고통이 찾아왔다. ¿Y qué dolor es este? Es un dolor multiplicado. 아기 낳을 때 아픈 거 맞습니다. Entonces sí, cuando uno da a luz es doloroso. 근데 여기 어머니들 계시겠지만 아기 키우는 게 더 힘들다니까. Bueno, las madres aquí me lo dirán mejor, pero es más difícil aún criar al hijo que parirlo. 아기 낳을 때만 고통스러운 게 아니에요. Entonces no es simplemente cuando uno da a luz que es difícil, 키우는 건 더 고통스럽다니까. sino es más doloroso el criarlo. 아, 그래 뭐 2시간마다 일어나서 처음부터 젖줘야 되고. Entonces cada 2 horas uno se tiene que levantar y le tiene que dar. 그건 어려운 것도 아니에요. Y eso no es lo difícil siquiera. 애들 청소년 돼봐요. Cuando ellos son jóvenes, 말 안 듣고 막 돌아다니는데 entonces no obedecen y van de aquí para allá. 점점 더 큰 문제라니까. Entonces es un problema que aumenta más y más. 인간에게 고통이 이때부터 시작된 겁니다. Desde este punto empieza el dolor en el hombre. 아기 낳을 때 아프다 이 말이 아니라. No significa cuando tengas un bebé te va a doler. 자, 17절에 보니까 아담에게 16절에
너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. Y en la parte posterior del versículo 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 이게 이제 가정의 문제입니다. Es un problema familiar. 여자는 남편을 원해. Entonces la mujer desea al hombre. 자기 나 사랑해. Y entonces, me amas, el querido, dice. 계속 전화합니다. Y entonces siguen llamando. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐 하고 있어? ¿Qué haces? 왜 전화 안 해? ¿Por qué no me llamas? 계속 물어본다니까. Entonces siguen preguntando siempre. 계속 확인하고. Y siempre confirman. 그 남편 일해야 되는데 Y el hombre tiene que estar trabajando. 계속 전화 와서 왜 전화 안 했어? Y entonces sigue llamando. ¿Y por qué no me llamaste? 어디 간다는 거 왜 말 안 했어? Y tú ibas a este lugar, ¿por qué no me dijiste? 나중에 가서 다 말할 건데. Y entonces de todas maneras cuando llega a casa se lo iba a decir de todas maneras. 여자는 계속 남자의 사랑을 갖다 받기 위해서 Y entonces la mujer sigue buscando a su marido. 그걸 아는 거랑 막 남편을 갖다가 막 힘들게 하죠. Y entonces cuando no se le resulta como ella quiere, entonces da dificultades al esposo. 남편은 어떻게 하냐? ¿Y el marido qué quiere hacer? 좀 전화해주면 되는데 Entonces simplemente debería llamar un poco más, 전화 안 해주고 pero no llama. 그냥 사랑한다고 해주는데 사랑한다고 말도 안 Y 하고 podría decir te amo o algo así, pero no lo dice. 자기 하고 싶은 대로 다 하면서 Y hace todo lo que quiere. 아내를 다스리려고 또. Y quiere enseñorearse de su mujer. 서로 자기 마음대로 남편을 아내를 자기 마음대로 하려고. Y entonces tanto el esposo como la esposa intentan tratarse como ellos quieren. 그게 뭐냐? 가정 문제입니다. ¿Qué es esto? Es un problema familiar. 저도 처음에 이해가 안 되더라고요. Al principio no lo entendía, 계속 아내가 전화 와가지고 porque siempre me llamaba mi esposa. 어디 있냐고 계속 물어봐요. Y siempre me preguntaba en dónde estaba. 뭐 교회에 있지 뭐 어디에 있어. Si estoy en la iglesia, ¿en dónde más voy a estar? 그러니까 이 가정 문제도 이때부터 온 거라니까요. Desde aquí empezó el problema familiar. 하나님을 바라봐야 되는데 Entonces se tenían que fijar ambos en Dios. 아내도 하나님을 바라보고 남편도 하나님을 바라봐야 Ya 되는데 sea la mujer y el marido, ambos se tenían que fijar en Dios. 남편을 바라보고 Pero se fijaron en el hombre. 하나님이 우리를 다스려야 Y 되는데 Dios es quien se tiene que enseñorear sobre nosotros. 남편이 아내를 막 다스리려고 그러고 Pero el hombre desea enseñorearse de su mujer. 가정 문제가 사실은 모든 문제의 근원입니다. La verdad, ese problema familiar es el problema de todo, es la raíz de todo problema también. 이때부터 가정 문제 왔다. Desde aquí vino el problema familiar. 창세기 2장에는 이런 문제 En 없었어요. Génesis 2 no había este problema. 아내와 남편이 얼마나 사랑했는지 모릅니다. Porque se amaban tanto estos cónyuges. 아담이 하와 보고 뭐라고 했는지 아세요? ¿Qué le decía Adán a Eva? 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다. Que era la carne de su carne y el hueso de su hueso. 얼마나 사랑했는지. La amaba tanto. 이때부터 가정 문제도 왔다. Desde aquí viene el problema de la familia. 17절 아담에게 이르시되 내가 네 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여 그 소산을 먹으리라. Versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 이때부터 땀을 흘려 일하지 않으면 먹고 살지 못하게 됐어요. Desde ese punto, si no derramaban el sudor de su frente para trabajar, no podían vivir. 경제 문제입니다. Tenía el problema económico. 하나님과 함께 했을 때는 경제 문제 없었다니까요. Cuando estaban con Dios no tenían problema económico. 에덴 동산에서는 땀 흘려 먹고 살기 위해서 땀 흘려 일하지 않아도 괜찮았다니까요. El huerto del Edén no tenía que derramar el sudor de su frente para poder comer. 우리가 일해서 먹고 사는 게 저주입니다, 사실은. Entonces la verdad es que el que tengamos que trabajar para comer es una maldición. 18절은 그러니까 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. En el versículo 18, espinos y cardos te producirá. 땅이 저주를 받아가지고 이제 가시덤불과 엉겅퀴를 내요. La tierra fue maldita y ahora produce espinos y cardos. 환경 문제입니다. Es un problema del ambiente. 땅에 문제가 왔어요. Vino un problema a la tierra en sí. 환경 문제 때문에 생기는 게 건강 문제입니다. Y por el problema ambiental surge el problema de la salud. 질병 문제, 고통 문제, 이런 전부 다 땅이 저주를 받아서 온 거라니까. Surge el problema de la enfermedad, del dolor. Todo esto es porque esta tierra, la tierra está maldita. 창세기 3장 19절 보니까 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려 먹을 것을 먹으리니 네가 거기서 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. El versículo 19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 죽음의 문제가 오게 됐어요. Y en el problema de la muerte, 하나님이 말씀하시는 거예요. Dios lo dice: 아담에게 Adán, 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. polvo eres y al polvo volverás. 아담이 흙입니까? ¿Adán es polvo acaso? 하나님의 형상인데 Era la imagen de Dios. 하나님이 지으시고 너무 기뻐하셨는데 Y Dios, al haberlo creado, se regocijaba 영적인 존재요 하나님과 함께하는 en 존재였는데 el ser espiritual que estaba junto con Dios. 이제 하나님 떠나고 나니 너는 흙이다. Y ahora que se separó de Dios, polvo eres. 슬픈 이야기입니다. Qué triste. 인간이 흙이 돼버렸어요. El hombre se volvió polvo.
El hombre se volvió polvo. 인간이 흙이 돼버리고 이때부터 죽음 문제가 찾아옵니다. Y entonces el hombre se volvió polvo y desde ese punto viene el problema de la muerte. 창세기 3장 20절에 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됨이더라. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 자, 하와의 지금 상태가 어떤 상태입니까? ¿Cuál es el estado de Eva en este momento? 하나님과 단절된 상태입니다. Está cortada de Dios. 죄로 말미암아서 저주받은 상태입니다. Y por el pecado ella era maldita. 사단에게 영적으로는 장악된 상태입니다. Y espiritualmente hablando estaba dominada por Satanás. 근데 그 하와가 모든 살아있는 자의 어머니를 Pero nos dice que esta Eva era madre de todos los vivientes. 무슨 소리냐면 내 자녀가 태어나는데 하나님과 단절된 상태로 태어나요. ¿Qué quiere decir? Que nacía el hijo y estaba separado de Dios también. 내 자녀가 저주받은 이 세상 속에 태어납니다. Y también mi hijo nacía sobre esta tierra maldita. 하나님과 함께하지 않고 사단에게 장악돼서 Y 태어난다. no era Dios quien estaba con ellos, sino estaban dominados por Satanás. 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 이게 아담하와에서 끝나는 게 아니라 영적인 문제가 전달이 된다니까. No termina en Adán y Eva, sino este problema espiritual se transmite. 영적인 상태가 죽은 상태로 태어나는 거예요. Porque este estado espiritual aparece como la muerte. 그래서 자녀에게도 이 문제가 그대로 내려가는 겁니다. Por eso es que ese problema pasa a los hijos de igual manera. 그리고 창세기 3장 22에서 24절 보니까 에덴 동산에서 내쫓기죠. Y podemos ver que son echados del huerto del Edén en Génesis 3, 21 y 24. 더 중요한 건 24절에 보니까 생명나무를 먹지 못하도록 하나님이 길을 막아버립니다. Más importante aún es que Dios bloquea el camino para el árbol de la vida para que no puedan comer. 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir esto? 죽어서 끝나는 게 아니고 Que no termina con la muerte. 죽고 난 이후 내세에도 문제가 왔다. Que después de la muerte también hay un problema. 죽음으로 끝나는 게 No 아닙니다. termina con la muerte. 심판이 Hay 있다니. juicio. 영원한 생명을 Y 놓쳐버렸다니. perdieron la vida eterna. 이게 왜 그러냐? ¿Por qué? 이 모든 것이 하나님을 떠났기 때문에 온 것이다. Todo esto ocurre porque estamos separados de Dios. 그래서 인간의 문제는 자세히 보면 하나입니다. Por eso es que si nos fijamos muy fijamente en el problema del hombre es uno. 수만 가지 문제가 있지만 자세히 보면 하나라니까. Parece que hay 10,000 problemas, pero solo es un problema. 하나님 떠났기 때문에 온 거라니까. Es porque estamos separados de Dios. 모든 문제는 하나님 떠났기 때문에 온 것이다. Todos los problemas vienen porque estamos separados de Dios. 그럼 간단하죠. Entonces es simple. 하나님 만나면 됩니다. Me tengo que encontrar con Dios. 어떻게 하나님 ¿Y 만납니까? cómo me encuentro con Dios? 인간의 힘으로는 절대 하나님 못 만나요. Con la fuerza humana nunca se puede encontrar con Dios. 착하게 산다고 사단에서 빠져나올 수 없습니다. No por vivir de una manera bondadosa voy a salir de las manos de Satanás. 종교를 가진다고 죄와 저주를 이길 수가 없다니까. Y con la religión no puedo vencer el pecado y la maldición. 죄 문제, 사단의 문제는 인간의 방법으로는 절대 해결할 수 El 없다. problema del pecado y de Satanás nunca los puede resolver el hombre. 그래서 하나님께서 이 문제를 해결할 그리스도를 보내기로 약속하신 Por 겁니다. eso es que Dios prometió el Cristo para resolver este problema. 그리스도는 누구냐? ¿Quién es Cristo? 죄 문제, 사단의 문제를 해결하고 하나님 만나는 길을 열어주신 Él es aquel que resuelve el problema del pecado y de Satanás y abre el camino para que nos encontremos con Dios. 그 그리스도를 통해서만 하나님 만날 수 있어요. Solo a través de este Cristo nos podemos encontrar con Dios. 그 그리스도가 누구냐? ¿Y quién es este Cristo? 예수님이 그리스도다. Jesús es el Cristo. 그래서 예수를 그리스도로 믿고 그 예수님을 나의 그리스도로 영접하면 구원받습니다. Por eso si creemos en este Jesús como el Cristo y aceptamos a este Jesús el Cristo como mi Cristo, entonces yo soy salvo. 예수는 그리스도인데 Jesús es el Cristo, sí. 그 그리스도가 나의 그리스도가 돼요. Pero ese Cristo tiene que ser mi Cristo. 언제 나의 그리스도가 되냐? ¿Cuándo es mi Cristo? 내가 예수를 그리스도로 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 돼요. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo y le acepto, yo soy hijo de Dios. 영접하고 믿을 때 무슨 일이 생기냐? Y cuando acepto y creo, ¿qué es lo que ocurre? 하나님의 성령이 내 속에 들어오십니다. El Espíritu Santo de Dios entra dentro de mí 영원히 떠나지 않습니다. y eternamente no se va. 그래서 한 번 구원받으면 영원하다고 이야기하는 겁니다. Por eso es que si soy salvo una vez es eterno. 그때에 세상이 줄 수 없는 참된 행복이 찾아온다. Y en ese momento llega una verdadera felicidad que el mundo no puede dar. 이 이야기를 하면서 그 자리에 처음 온 사람이 있으면 예수 그리스도를 영접하겠냐? Hablando de esto, si hay una persona que vino por primera vez, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Cristo? 하나님 예비한 자는 영접하고 믿고 싶다. Y entonces si es una persona preparada por Dios, entonces sí, yo quiero aceptar, quiero creer. 그럼 같이 영접기도 하면 됩니다. Pueden orar para aceptar junto con Él. 근데 영접기도 했다고 구원받았다고 무조건 생각하면 안 돼요. Pero no piensen que por una persona haber repetido una oración es que sea salvo. 아직 믿고 싶을 뿐이지 진짜로 거듭나지 않았을 수도 있습니다. Y puede ser que quiera creer, pero que no haya renacido verdaderamente. 믿지 않고 거듭나지 않고도 영접기도는 할 수 있다니까요. Porque uno puede no creer, uno puede no haber renacido y repetir algunas palabras.
진짜 이 사람이 하나님 예비한 사람 맞으면 이 사람 계속해서 말씀을 듣고 싶어 합니다. Si verdaderamente es una persona preparada por Dios, entonces esta persona querrá escuchar la palabra más y más. 이 사람이랑 계속 일주일에 한 번씩 시간을 정해놓고 계속 말씀 운동을 합니다. Y entonces con esta persona determinamos una hora y hacemos el movimiento de la palabra con ella. 그 다음 주 만나면 뭐 하냐? Y entonces la otra semana, ¿qué hacemos? 이강, 인생의 문제는 하나다. Entonces podemos seguir con la 2. El problema de la vida es uno. 그래서 이강으로 넘어가. Por eso nos pasamos a la 2. 여기에서도 내용은 하나입니다. Entonces aquí también el contenido es uno. 인간의 진짜 문제가 뭔지, ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? 그 문제를 해결할 수 있는 분이 누군지. ¿Y quién es aquel que puede resolver el verdadero problema? 자, 사역자가 이 눈이 있어야 됩니다. Los obreros tienen que tener esta vista, estos ojos. 현장 볼 수 있는 눈, Los ojos para ver el campo. 문제를 볼 수 있는 눈. Los ojos para ver el problema. 사도행전 3장에 베드로와 요한이 성전으로 올라가는데 안진뱅이가 있어요. En Hechos 3 podemos ver que Pedro y Juan suben al templo y hay un cojo. 거짓입니다. Él era pobre. 그럼 그 사람이 가지고 있는 문제를 볼 수 있는 눈이 있어야 된다. Y tenemos que tener los ojos para ver cuál es el problema de esta persona. 많은 사람들은 이 사람이 안진뱅인 게 문제라고 생각을 해요. Muchos pensaron que el hecho de que él era cojo es su problema. 많은 사람들이 이 사람이 거지인 게 문제라고 생각해요. Muchos pensaron que su pobreza era el problema. 그 거지인 게 문제라고 생각하는 사람은 돈을 주겠죠. Y las personas que piensan que la pobreza es el problema le darán dinero. 안진뱅이 다리를 못 쓰는 게 문제라고 생각하는 사람은 맨날 들어서 성전에다가 갖다 놨다고 돼 있어요. Y los que piensan que el problema es su cojera, entonces siempre llevarán y lo traerán de su casa al templo. 뭐에서 이 사람을 도와주는 색깔이 나오냐면 이 사람의 문제가 뭔지 그거 보는 데서 색깔이 나오는 거예요. Y entonces de dónde yo puedo ver el tinte de cómo yo ayudo a las personas depende de yo cómo vea el problema, cuál es el problema que yo veo. 성경을 자세히 보세요. Ustedes fíjense en la Biblia. 원래 하나님이 사람을 안진뱅이로 태어나게끔 창조하지 않았다니까. Dios no creó al hombre para que fuera cojo desde el nacimiento. 원래 하나님이 사람이 경제 문제 때문에 거지가 되도록 창조하지 않았다니까. Dios no creó al hombre para que fuera Dios no creó al hombre para que fuera pobre y tuviera el problema económico. 언제부터 안진뱅이 문제가 생겼냐? ¿Desde cuándo ocurre el problema de la cojera? 언제부터 경제 문제가 ¿Desde cuándo 생겼냐? ocurre el problema de la economía? 하나님 떠나면서부터 이 문제가 온 겁니다. Desde que uno se separa de Dios llega ese problema. 그게 근본 문제라고. Ese es el problema fundamental. 진짜로 이 사람에게 필요한 문제는 하나님 떠났기 때문에 하나님 만나야 되는 거예요. Lo que verdaderamente necesita esta persona es que como está separada de Dios se tiene que encontrar con Dios de nuevo. 그래서 베드로와 요한이 그 사람을 자세히 주목해서 쳐다봤다. Por eso es que Pedro y Juan se fijaron en esta persona 그러고 나서 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 네게 준다. y le dijeron, plata y oro no tengo, pero te doy lo que yo tengo. 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 자, 걷는 게 문제가 아닙니다. El problema no era el caminar, 이 사람이 막바로 성전으로 들어갔어요. sino que él entró al templo de una vez. 그때 당시에 율법에 의해서는 안진뱅이 저주를 받았기 때문에 성전에 못 들어갑니다. En las leyes de ese tiempo, los cojos no podían entrar al templo porque eran considerados personas malditas. 하나님을 만날 수 없대도. No se podían encontrar con Dios. 근데 이 사람이 하나님을 만났고 하나님의 자녀가 된 증거가 성전으로 들어가는 거예요. Pero como evidencia que él se encontró con Dios y que era un hijo de Dios, es que él entró al templo de una vez. 진짜 문제가 뭔지 볼 수 있는 눈이 있어야 됩니다. Tenemos que tener los ojos para ver cuál es el problema verdadero. 제가 길을 걸어가는데 이 비밀을 알고 길을 걸어가는데 거지가 저한테 왔어요. Entonces yo estaba caminando por el camino y vino un pobre a mí 3,000원을 달래요. y me pedía como 3,000 wones, que eran como unos $3. 3,000원을 제가 주겠습니다. Y yo le daría estos $3. 나는 이 사람의 문제를 아는데 Yo conozco el problema de él. 3,000원이 문제가 아니잖아요. Entonces no es el problema que yo le dé o no. 그래서 제가 물어봤어요. Yo le pregunté, 아저씨 제 눈을 쳐다보세요. por favor fíjese en mis ojos, Señor. 거의 1분 동안 말을 안 하고 가만히 서로 쳐다봤어요. Como un minuto no le dije nada, solo observé, solo vi sus ojos. 한 가지 물었어요. Le pregunté una cosa, 아저씨 행복하세요? ¿usted es feliz? 이 사람이 울더라고요. Y él se puso a llorar, 행복하지 않다. que no era feliz. 3,000원이 없어서 불행하세요. Usted es infeliz porque no tiene este dinero. 3,000원이 있어도 불행한 사람들이 많다. Hay personas que tienen $3 y son infelices. 3,000원이 없어서 불행한 게 아니라 No es que usted carezca de esos $3 y por eso es infeliz. 당신이 하나님 떠나서 불행한 거다. Usted es infeliz porque se ha separado de Dios. 하나님 만날 수 있는 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para que se encuentre con Dios, ¿lo quiere escuchar? 들어보겠다. Y él dijo sí. 이게 복음 Le 전해줘요. compartí el evangelio. 이 사람이 예수님 영접하는데 엉엉 제 앞에서 Y 울더라고요. entonces él aceptó a Jesús como el Cristo y lloraba ante mí. 저는 그때 대학생이요. Yo era un universitario en ese 이 entonces. 사람 한 50세 정도 Y 돼요. él tenía como 50 años. 제 앞에서 엉엉 울더라고요. Y se ponía a llorar y llorar frente a mí. 그래서 제가 이 사람은 3,000원 주려고 하니까 안 받아요. Y yo le quería dar estos $3 y él no los quería ya. 3,000원 필요 없대. No los necesito. 하나님이 내 안에 계시. Dios está dentro de mí. 나 하나님이잖아요. Entonces yo soy un hijo de Dios.
진짜로 우리가 거지를 살리는 거는 하나님을 만나게 도와줘요. Para salvar a los pobres verdaderamente tenemos que hacer que ellos se encuentren con Dios. 그 사람에게 진짜 필요한 건 하나님 만나는 거예요. Lo que ellos necesitan es encontrarse con Dios verdaderamente. 그걸 아는 사람은 말씀 운동을 펼칠 때 예수가 그리스도다 이거밖에 말 안 하게 돼 Y 있어요. las personas que saben esto cuando hacen el movimiento de la palabra no pueden hablar de otra cosa que Jesús es el Cristo. 아, 초대교회가 이런 걸 했으니까 나도 그렇게 해야지. 그게 아닙니다. No es como la iglesia primitiva lo hizo, yo también. No es eso. 진짜 문제가 뭔지를 아니까 그 말밖에 할 게 없는 Sino 거예요. al saber cuál es el verdadero problema, yo no tengo más opción que decir esto. 교회에 수많은 사람들이 문제를 가지고 온다니까요. Porque hay muchas personas que llegan a la iglesia con muchos problemas. 근데 문제는 하나밖에 없습니다. Pero es que el problema solo es uno. 인생의 문제는 하나다. El problema de la vida es uno. 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제가 있단 말이에요. Hay un problema fundamental por el cual vienen todos los problemas. 그게 뭐냐? 하나님과 단절된 것이 유일한 문제다. ¿Cuál es este problema? El estar cortados de Dios es el único problema. 자, 하나님과 함께하는 존재, 함께하는 인간에 대해서 뭐라고 설명을 했냐면 ¿Qué nos dice del hombre que debe de estar junto con Dios? 1번에 4번 보니까 최고의 축복을 받은 존재가 인간이었습니다. En el punto 1 y después el subpunto 4 podemos ver el hombre original que estaba con Dios debe ser más bendecido. 하나님과 함께하는 인간은 최고의 축복을 받은 존재예요. Entonces el hombre que estaba con Dios debe ser más bendecido. 하나님의 형상이라고 이야기를 La 했는데 imagen de Dios. 시편 8편 4절에서 5절 보니까 하나님의 형상을 뭐라고 표현해놨냐? En el Salmo 8 del 4 al 8 ¿qué nos dice? 여러분 성경에는 천사보다 조금 못한 존재라고 되어 있습니다. En sus Biblias dice le has hecho un poco menor que los ángeles. 근데 원래 성경 구약 성경 히브리어에 보면 하나님보다 조금 못하게 하셨다. Pero si vemos el hebreo original dice un poco menor que Dios. 이게 하나님의 형상입니다. Esa es la imagen de Dios. 인간을 하나님의 형상대로 창조했다는 건 무슨 말이냐? ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios? 하나님보다 조금 못한 존재로 만들었다. Que fue hecho poco menor que Dios. 그러니까 이게 얼마나 불경합니까? Entonces esto parece que fuera blasfemia. 그러니까 이 번역하는 사람들이 천사로 그걸 말을 바꿨어. Por eso los traductores cambiaron esa palabra ángeles. 근데 원어에는 하나님보다 조금 못한 존재가 인간이라니까요. Pero en el original dice poco menor que Dios. 왕적인 권세를 가지고 있습니다. Tenía una autoridad de realeza. 그래서 하나님이 다 지으셨지만 하나님 지은 모든 것을 누가 치리하고 통치하냐? 인간이 했다는 거예요. Y Dios lo creó todo, pero ¿quién era aquel que se encargaba de gobernar y juzgar sobre todo lo que Dios había creado? Era el hombre. 지금 열심히 일해가지고 돈 좀 벌어보려고 이런 존재가 No 아니고 era un ser que se tenía que esforzar para trabajar para tener un dinerito, 모든 천하 만물이 인간 거라니까. sino que toda la creación era del hombre. 내가 그걸 다 다스리는 왕 같은 존재였다. Y era un ser de realeza que gobernaba, juzgaba sobre todo esto. 그리고 창세기 5장 3절을 보니까 아담이 아들을 낳는데요. Cuando vemos en Génesis 5:3 podemos ver que Adán tiene un hijo. 아담이 아들을 낳을 때 어떤 모양으로 낳냐? Y cuando Adán tiene el hijo, ¿de qué forma lo tiene? 자기의 모양과 자기의 형상대로 아들을 낳는다. De acuerdo a su semejanza y su imagen. 하나님이 우리를 자기의 모양과 형상대로 만들었거든요. Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y su semejanza. 그건 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir esto? 우리를 처음부터 하나님의 자녀로 만들었다. Que desde el principio fuimos hechos hijos de Dios. 천사는 하나님의 종입니다. Los ángeles son siervos de Dios, 아들이 아니에요. no son hijos. 우리는 하나님의 자녀로 처음에 만들었다. Pero nosotros fuimos creados como hijos de Dios. 하나님의 자녀이면서 Éramos hijos de Dios. 하나님 만든 모든 피조계를 통치하고 Y conquistábamos toda la creación que había hecho Dios. 하나님보다 조금 못한 존재. Éramos poco menor que Dios. 이게 인간이라니까. Así era el hombre. 축복받은 Era 존재. un ser bendecido. 최고의 존재입니다. Era el mejor ser. 근데 하나님 떠나면서 이걸 다 놓쳐버렸다. Pero desde que se separó de Dios lo perdió todo. 어떻게 인간이 하나님 떠났냐? ¿Cómo es que el hombre se separa de Dios? 하나님의 명령을 어겨서 떠났다. Se separó de Dios porque ha violado la orden de Dios. 창세기 2장 17절에 하나님이 인간에게 딱 한 가지 명령을 줍니다. Dios le da una orden al hombre en Génesis 2:17. 너가 모든 나무의 실과를 먹을 수 있다. De todos los árboles del huerto puedes comer, 하지만 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 먹지 마라. pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis. 자, 이걸 선악과라고 하죠. Y le llaman al fruto, el árbol de la ciencia del bien del mal. 그건 먹지 마라. No comas esto. 그 나무가 특별한 나무냐? ¿Este era un árbol especial acaso? 유대 전통에 의하면 특별한 나무가 De 아닙니다. acuerdo a la tradición judía no lo era. 포도나무라고 하는 유대 학자들이 있고 Hay académicos judíos que dicen que era una viña de uvas. 올리브 나무라고 하는 유대 학자들이 있어요. O hay algunos que dicen que era un olivo. 올리브나 포도나 특별한 나무가 아니잖아요. Pero bueno, las uvas y los olivos no son en particular algo especial. 포도 먹고 싶으면 다른 포도 먹어도 된다니까. Si querían comer uvas, habían otras viñas por allí. 동산 중앙에 있는 포도나무만 안 먹으면 돼. Solo no tenían que comer de este que está en el centro del huerto.
어려운 게 No 아니라니까요. era difícil. 요것만 인정을 하면 됩니다. Simplemente tenían que reconocer esto. 왜 하나님 명령을 줬냐? ¿Por qué Dios dio esta orden? 어렵고 힘든 걸 지키게 하려고 준 게 아니고 No para que sufrieran protegiendo una orden muy difícil, 쉬운 것입니다. sino es algo fácil. 하나만 인정하라는 겁니다. Solo reconociendo una cosa. 내가 하나님과 같은 존재고 Yo soy un ser como Dios. 피조계를 향해서는 왕 같은 Y 존재고 para toda la creación yo soy un rey. 최고 축복을 받은 존재지만 Y yo soy el ser más bendecido. 하나님 앞에서는 피조물이고 Pero ante Dios yo soy creación. 종이다. Y yo soy un siervo. 그거를 인정하라는 겁니다. Es reconocer eso. 그거를 인정하라고 하기 위해서 명령을 주셨다. Y para que reconozcamos esto nos dio esta orden. 근데 그거를 불순종한 게 죄입니다. Pero el desobedecer esto es el pecado. 자, 말씀 놓치고 말씀을 어긴 게 창세기 3장의 최초의 죄입니다. El perder la palabra y el violar la palabra es el primer pecado de Génesis 3. 본질적인 죄는 말씀 놓치고 말씀 불순종하는 겁니다. El pecado fundamentalmente es haber perdido la palabra y desobedecido la palabra. 그게 성경에서 말하는 가장 근본적인 죄예요. Ese es el pecado más fundamental del que nos habla la Biblia. 그 죄를 짓도록 누가 속이냐? ¿Y quién nos engaña para que pequemos? 말씀 모르게 하고 말씀을 순종하지 못하도록 누가 속이고 있냐? ¿Quién es el que nos engaña para que no conozcamos la palabra y para que desobedezcamos a la palabra? 사단입니다. Satanás. 그래서 하나님과 단절됐다. Por eso es que fuimos cortados de Dios. 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제는 인간 힘으로 절대 해결할 수 El 없다. problema de la separación de Dios, del pecado y de Satanás no pueden ser resueltas con el esfuerzo humano. 인간이 해결할 수 없기 때문에 하나님이 로마서 5장 8절에 구원의 길을 여신 겁니다. Y debido a que el hombre no lo puede resolver en Romanos 5:8 es que Dios ha abierto camino para la salvación. 우리가 죄인 되었을 때에 Cuando aún éramos pecadores, 우리가 이 문제가 뭔지도 모르고 이 속에 빠져 죽어가고 있을 그때에 cuando no sabíamos ni qué era el problema y estábamos muriendo dentro de esto, 하나님이 그리스도를 십자가에서 죽이심으로 하나님의 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. entonces Dios aseguró el amor para nosotros mandando a su Hijo a la cruz para que muera por nosotros. 그래서 구원은 하나님의 선물입니다. Por eso es que la salvación es un regalo de Dios. 내가 잘해서 한 게 아니고 하나님이 선물로 주신 No 것이고 lo recibo porque yo hice algo bien, sino es un regalo de Dios. 하나님의 은혜로 받은 겁니다. Por la gracia de Dios somos salvos. 내가 이 문제 해결한 게 아니고 No es que yo haya resuelto el problema, 하나님이 그리스도를 통해서 나는 모르고 있는 이 문제를 해결해 주셨기 sino 때문에 que Dios a través de Cristo el problema que yo ni conocía lo resolvió ya. 이 예수를 나의 그리스도로 믿고 영접할 때 모든 문제 끝난다. Entonces cuando yo creo en ese Jesús como el Cristo y lo acepto como mi Cristo, termina todo problema. 그때 하나님과 함께하게 된다. Y en este momento yo puedo estar con Dios. 하나님과 함께한다는 건 무슨 소리냐? 모든 문제 끝났다. ¿Qué significa que Dios esté conmigo? Que todo problema se ha acabado. 자, 그 다음 3강. Luego pasamos a la lección 3. 이 사람이 새로운 사람을 데려왔어요. Esta persona trajo a una nueva persona ahora. 그래도 그냥 3강을 해도 Está 된다니까. bien, seguimos con la 3. 그냥 3강을 하면 해도 예수가 그리스도라는 거 이야기를 하게 돼 있어요. Porque cuando hablamos de la 3 también hablamos que Jesús es de Cristo. 쭉 설명해주고 영접하겠냐? 새로운 사람한테 물어보면 됩니다. Y entonces simplemente después de decir todo es que le preguntamos a las nuevas personas, ¿quieres aceptarlo? 인생 문제의 답도 하나다. La respuesta del problema de la vida también es una. 자, 하나님을 떠난 인간의 상태에 대해서 일본에서 설명하는데요. El punto 1 nos explica el estado del hombre separado de Dios. 하나님을 떠난 인간의 상태를 영이 죽은 상태라고 합니다. Entonces está en un estado de muerte espiritual en donde el espíritu está muerto. 창세기 2장 7절에 하나님이 성령으로 함께하는 존재를 생명, 살아있는 영이라고 하는 거거든요. En Génesis 2:7 nos dice que un espíritu con el que Dios está es un ser viviente. 하나님의 영이 떠난 영을 죽은 영이라고 하는 거예요. Y entonces un espíritu separado de Dios es un ser muerto. 인간의 영혼은 죽지 않습니다. Entonces el espíritu del hombre no perece. 죽은 영이라는 건 무슨 영이냐? ¿Qué significa ser un espíritu muerto? 하나님과 단절되어 있는 영. Es un espíritu que está cortado de Dios. 하나님 떠나 있는 상태를 죽어 있는 상태라고 Un 이야기해요. estado de separación de Dios, a esto le llamamos muerte. 그 영혼은 그 다음부터 누구에게 유린을 당하냐? Y entonces este espíritu, entonces luego de quién es presa. 사단이 장악을 하고 사단이 지배를 하게 돼요. Entonces Satanás se apodera y Satanás domina sobre este espíritu. 히브리서 2장 15절에 보니까 일평생 마귀의 종노릇을 한대. Nosotros podemos ver en Hebreos 2 que toda la vida está bajo servidumbre del diablo. 자, 불신자들 생각해 보세요. Pensemos en los no creyentes. 아, 난 일평생 마귀의 종노릇 해야지. Ah, yo quiero ser siervo del diablo toda mi vida. 이런 불신자가 있습니까? ¿Hay algún no creyente que diga esto? 저는 많이 보지 못했는데.
por lo menos que yo haya visto, no los hay muchos. 나는 사탄의 종노릇 해야지. Yo quiero ser siervo de Satanás. 요새는 좀 그런 사람도 있습니다. Bueno, últimamente hay gente así. 사탄 교회 다니는 사람들. Entonces la gente que va a estas religiones satánicas. 근데 대부분의 사람도 그런 생각이 Pero la 없어요. mayoría no piensa de esa manera. 그냥 삽니다. Simplemente vive. 근데 성경에서 뭐라고 이야기하고 있냐? Porque nos dice la Biblia. 모든 사람이 일평생 죽기를 두려워해서 마귀의 종노릇을 하고 Que 있게. todas las vidas están bajo servidumbre del diablo por temor a la muerte toda la vida. 그게 무슨 소리냐? ¿Qué quiere decir esto? 자, 사람이 하나님과 함께 했을 때 문제 없었습니다. Entonces cuando el hombre estaba con Dios no había ningún problema. 필요한 것을 하나님이 다 공급해 Porque 줬죠. Dios le proveía todo lo que necesitaba. 근데 하나님 떠나면서부터 하나님의 축복이 끊어져 버렸어요. Pero desde que se separa de Dios se corta la bendición de Dios. 먹고 살아야 되는데 경제적인 게 필요해요. Y tenía que comer y subsistir y necesita de lo que es económico. 가만히 있는다고 먹는 게 나오는 게 아닙니다. Y entonces no simplemente por estar ahí es que tiene que comer. 땅이 저주를 받아서 일을 해야 돼. Porque la tierra está malita, entonces tiene que trabajar. 공부를 해야 되고 회사를 다녀야 Y uno 됩니다. tiene que estudiar, tiene que entrar a la empresa. 사업을 해야 되고 일을 해야 된다. Y uno tiene que hacer su propia empresa, tiene que trabajar. 안 그러면 굶어 죽으니까. O si no, se muere de hambre. 그래서 나는 열심히 일을 합니다. Por eso yo me esfuerzo en el trabajo. 좋은 직장에 가기 위해서 열심히 공부합니다. Y entonces yo para entrar a un buen trabajo yo me esfuerzo en el estudio. 그게 뭐냐? ¿Qué es esto? 에베소서 2장 2절에 세상 풍조를 따르는 거예요. Efesios 2.2 nos dice que seguir las corrientes del mundo. 세상이 하나님 떠나고 나서 다 그렇게 살고 있잖아요. Porque separados de Dios todos están siguiendo esto en el mundo. 공부 열심히 하고 Están estudiando con diligencia. 일 열심히 하고 Y se están esforzando en el trabajo. 먹고 살아야 되니까. Porque hay que subsistir, hay que sobrevivir. 근데 그 세상 풍소 뒤에 누가 있냐? Pero detrás de estas corrientes del mundo, ¿quién está? 공중권세 잡은 자가 있다. Aquel que tiene la potestad del aire. 사단이 있다는 거예요. Satanás. 사단이 그 뒤에서 인생을 장악을 한대. Satanás está dominando las vidas detrás de todo. 자, 쉽게 말하면 이겁니다. Entonces, en pocas palabras es esto. 너 이 세상에 살니까 돈 필요하지? Entonces tú, ya que vives en el mundo, necesitas dinero, ¿verdad? 돈이 필요해, 하나님이 필요해. ¿Necesitas a Dios o el dinero? 돈이 필요하지. Necesitas el dinero. 돈 따라가는 거야. Entonces siguen el dinero. 세상이 다 그렇게 사니까. Y todo el mundo vive así. 세상이 다 그렇게 사니까 돈이 있어야지 사는 줄로 알아. Y todo el mundo vive así por lo que uno piensa, ah, yo tengo que tener dinero para sobrevivir. 내가 직장에서 잘리면은 굶어 죽는 줄 알아요. Ah, entonces si me despiden del trabajo, yo me muero de hambre. 그러니까 계속 거기 매여 삽니다. Por eso es que vivo atado a esto. 일평생 매여 살아요. Toda la vida. 그게 마귀의 종로로 사는 거예요. Esto es ser siervo del diablo. 자, 하버드 대학에서 열심히 공부를 해요. Entonces en la Universidad de Harvard me esfuerzo en el trabajo, en el estudio. 그게 지금 마귀의 종로릇을 하고 있는 거예요. Esto es ser siervo del diablo. 제가 하버드 대학 가서 시험 기간에 복음을 전하러 갔어요. Yo fui a la Universidad de Harvard a compartir el Evangelio durante los exámenes. 밥 먹고 있는 사람한테. A la gente que estaba 나 comiendo. 복음 전하러 왔는데 들어보겠냐? Yo vengo a compartir el Evangelio, ¿quieres escuchar? 근데 너! Entonces decían, no. 막 밥 먹고 막 라이브러리로 뛰어가. Y entonces comían de repente y entonces iban a la biblioteca. 그게 바로 마귀의 종로릇 하고 있는 거예요. Es ser siervo del diablo. 그걸 보고 성경에서 뭐라고 했냐? 우상 숭배라고 해요. La Biblia, ¿cómo le llama esto? Idolatría. 하나님과 함께해야지 사는데 Porque uno vive cuando está junto con Dios. 하나님은 필요 없어요. Pero no necesitan a Dios ellos. 공부 잘해서 성공하면 돼. Para ellos yo tengo que estudiar bien y tengo que ser exitoso. 하나님과 함께하는 거 필요 없고 나는 공부 잘해서 성공하면 살 수 있다. No necesito de Dios, sino yo tengo que estudiar y ser exitoso y así es como yo voy a vivir. 그래서 하버드 대학교 가서 열심히 공부해. Por eso van a Harvard y se esfuerzan en el estudio. 자, 윤리 도덕적으로는 죄가 아닙니다. Moral y éticamente no parece un pecado. 공부하는 게 나쁜 짓이 El 아니잖아요. estudiar no es malo, ¿verdad? 근데 영적으로 보면 우상 숭배를 하는 거예요. Pero espiritualmente hablando están en idolatría. 영적으로 보면 하나님 없어도 나는 공부 잘하면 성공할 수 있어. ¿Por qué? Porque espiritualmente, ¿qué es lo que piensan? Aunque yo no tengo a Dios y yo me esfuerzo en el estudio, puedo vivir. 나는 하나님 없어도 공부 잘해서 돈 많이 벌면 돼. Y aunque yo no tenga a Dios, yo simplemente estudio y tengo mucho dinero y ya. 하나님을 붙잡고 살아야 되는데 돈을 붙잡고 성공을 붙잡고 산다. Y entonces se tienen que vivir aferrando a Dios, pero ellos se viven aferrando a lo que es el estudio y el éxito. 그게 마귀의 종노릇을 하는 거고 Y eso es el siervo del diablo. 우상 숭배를 하는 거고 Es ser idólatra. 죄를 짓고 있는 거라는 거예요. Y es estar pecando. 감옥에 가 있는 나쁜 사람만 죄를 짓는 게 No 아니고 los que están en la cárcel son los pecadores nada más. 너무 착실하고 열심히 사는 그 대학생이 죄를 짓고 있는 거라는 Sino 거예요. esos universitarios que con diligencia y también con mucha formalidad también están en el pecado y están muertos. 우상 숭배를 열심히 하는 사람일수록 더 열심히 Y 공부합니다. mientras más idólatras son, más se esfuerzan en el estudio. 맞죠? ¿No es así? 우상 숭배를 열심히 하는 사람일수록 더 열심히 공부를 합니다. Mientras más se esfuerzan en la idolatría, más se esfuerzan en el estudio. 그래서 성공을 해요. Por eso ellos tienen éxito 돈도 많이 벌어요. y tienen mucho dinero. 그 돈 문제는 없겠죠. Y entonces no tendrán problema del dinero. 근데 우상 숭배를 많이 하면 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando uno idolatra?
성경을 보시면 우상숭배 많이 하면 어떻게 되죠? ¿Qué nos dice la Biblia que pasa cuando uno idolatra? 하나님의 진노를 받게 된다. Uno recibe la ira de Dios. 그러니까 정신 문제, 가정 문제, 다른 문제들이 심각한 거예요. Por eso entran muchos problemas, ya sean mentales o familiares, muchos otros problemas. 경제 문제는 없는데 다른 문제로 사단이 다 파고 들어간다. Y podrán no tener un problema económico, pero otros problemas los tienen y Satanás entra dentro de esto. 그래서 아까 전에 말했듯이 성공한 사람은 더 심각한 문제를 가지고 Por 있어요. eso, como lo dije anteriormente, las personas exitosas tienen un problema aún mayor. 이거를 사역자는 알고 있어야 됩니다. Los obreros deben de saber esto. 성공했다는 것은 일반 사람보다 훨씬 많이 자기 자신을 믿고 하나님을 의지 않았다는 생각이에요. El hecho de haber tenido éxito significa que más que la persona normal, ellos han confiado en ellos mismos y no en Dios. 에베소서 2장 3절에 보니까 본질상 하나님의 진노를 받아야 되는 존재다. Efesios 2:3 nos dice que por naturaleza son hijos de ira. 어떻게 해결할 수 있냐? ¿Cómo se puede resolver esto? 이것 때문에 모든 문제가 다 왔는데 이것 때문에 파생돼서 발생된 문제를 해결하려고 사람들이 살아요. Y entonces por todo esto viene el problema, pero la gente intenta resolver el problema que viene como resultado del problema que está con nosotros. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제 이게 해결돼야 된다. Entonces se tiene que resolver primero el problema de Satanás, el problema de pecado y el problema de la separación de Dios. 그래서 하나님 만나는 것이 유일한 답입니다. Por eso el encontrarse con Dios es la única respuesta. 하나님 만나는 길이 뭐냐? 그리스도입니다. Entonces el camino para encontrarse con Dios, ¿cuál es? 3번에 나왔죠. 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 의미다. En el 3 nosotros podemos ver que Cristo significa el ungido. 기름 부음 받은 자가 누구냐? 왕, 제사장, 선지자다. Y entonces, ¿qué significa? Que son aquellos que tienen el oficio de los reyes, sacerdotes y profetas. 사단의 문제를 해결할 참 왕, Entonces significa que es el verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 죄 문제를 해결할 참 제사장, El verdadero sacerdote que soluciona el problema del pecado. 하나님 만나는 길을 계신 참 선지자. Y el verdadero profeta que abre el camino para encontrarse con Dios. 그분이 누구냐? ¿Quién es él? 예수님입니다. Es Jesús. 예수님에 대해서 설명했습니다. Entonces explicó acerca de Jesús. 자, 요거를 모르니까 사람들이 문제 아닌 걸 문제라고 생각해요. Y por no saber esto es que la gente piensa que lo que no es problema es problema. 문제를 똑바로 못 보니까 해답 아닌 거를 해답인 줄 알고 붙잡고 살아가는 Y por no fijarse en el problema correctamente es que ellos viven siguiendo la solución que no es solución. 문제를 못 보니까 해답도 틀린 걸 해답이라고 생각을 Y 하고 como no saben ver cuál es el problema, es que la solución a la que ellos llegan también es diferente. 응답도 응답 아닌 걸 응답인 줄 알고 Y 있고 las respuestas que ellos piensan que son respuestas no son la respuesta. 그러니까 인생을 어떻게 사냐? Por eso, como viven su vida, 평생 방황하는 거예요. toda la vida están errantes. 결론 아닌 결론 붙잡고 평생 방황하는 Tienen 거예요. una conclusión que no es conclusión y están errantes en su vida. 자, 진정한 죄란 무엇인가? Entonces, ¿cuál es el verdadero pecado? Es lo siguiente. 좀 전에 설명했습니다. Lo explicamos anteriormente. 세상 사람들이 말하는 죄를 말하는 게 아니에요, 성경은. No estamos hablando del pecado del que habla el mundo. La Biblia no lo dice así. 근본적인 죄를 말하고 있는 Sino el pecado que es fundamental. 근본적인 죄가 뭐냐? ¿Cuál es el pecado fundamental? 하나님의 말씀 놓친 것입니다. Es el perder la palabra de Dios. 하나님의 말씀 놓치는 게 죄입니다. El perder la palabra de Dios es el pecado. 그게 창세기 3장에서 나타난 거예요. Esto lo podemos ver en Génesis 3. 하나님의 언약을 놓치는 게 죄라니까. El perder el pacto de Dios es el pecado. 자, 창세기 2장 17절 언약을 놓쳤죠. Entonces perdimos el pacto de Génesis 2:17. 그게 죄입니다. Es el pecado. 그러면 하나님이 언약을 놓쳤을 때 창세기 3장에 새로운 언약을 주십니다. Pero cuando perdimos el pacto en Génesis 3, Dios nos da un nuevo pacto. 메시아라는 언약을 줘요. Nos da un pacto llamado Mesías. 메시아를 보내서 이 문제 해결하겠다. Enviaré Mesías y solucionará este problema. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 그 예수가 그리스도라는 걸 믿으면 모든 문제 끝난다. Y si creen que este Jesús es el Cristo, entonces se acaba todo problema. 요 언약을 새로 주셨습니다. Nos dio este pacto nuevamente. 자, 그럼 죄가 뭐냐? Entonces, ¿qué es el pecado? 성경에서 말하는 죄가 뭐냐? ¿Cuál es el pecado del que nos habla la Biblia? 언약 놓치는 거예요. Es el perder el pacto. 그럼 아담과 하와는 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라. 요 언약을 놓치는 게 죄죠. Adán y Eva, para ellos el pecado era el perder el pacto de no comáis del fruto de la ciencia del bien y del mal. 그럼 지금 우리에게 죄는 뭐냐? Y ahora, ¿cuál es el pecado para nosotros? 하나님 주신 새 언약. El nuevo pacto que Dios nos dio. 예수가 그리스도라는 것을 믿지 않는 게 죄라니. El no creer que Jesús es el Cristo, eso es el pecado. 왜 믿지 않냐? ¿Por qué no creemos? 몰라서. Porque no lo sabemos. 알아서 아는데도 안 믿는 사람도 있을 수 있지만 Claro que hay personas que lo podrán saber y no creer. 대부분의 사람들은 몰라서 안 Pero 믿어요. la mayoría de las personas no creen porque no saben. 몰라서 안 믿는 것도 죄예요. Y entonces el no creer por no saber también es un pecado. 그래서 아는 신자는 그걸 말을 해줘야 된다니까. Por eso es que a los que lo saben hay que decirles esto. 나쁜 짓 하는 게 죄가 아니다. El pecado no es hacer obras malas, 예수가 그리스도라는 것을 모르고 믿지 않는 것이 죄라니까. sino no conocer y no creer que Jesús es el Cristo es el
el pecado. 하나님의 언약을 놓치는 게 본질적인 죄다. El perder el pacto de Dios es el pecado fundamental. 그럼 예수가 그리스도인 거 안 믿기 때문에 어떻게 살죠? Y entonces por no creer que Jesús es de Cristo, ¿cómo vivimos? 예수가 그리스도여야 내 모든 문제가 끝나는데 Jesús tiene que ser mi Cristo para que se solucione todo mi problema. 예수가 그리스도인 거 안 믿어. Pero yo no creo que Jesús sea el Cristo. 그러니까 내 문제가 안 끝났죠. Entonces mi problema no ha terminado. 문제가 많죠. Y tengo muchos problemas. 그 문제 해결하는 방향으로 삶을 산다. Y yo vivo mi vida en dirección de solucionar todos esos problemas. 일을 열심히 하고 Y me esfuerzo en el trabajo. 공부하고 Y yo trabajo. 그게 죄라니까. Y yo estudio. Esto es el pecado. 자, 해적선이 있습니다. Digamos que hay un barco pirata. 그 안에 해적이 타고 있어요. Y hay un pirata dentro de este barco. 착한 해적이에요. Y es un pirata bondadoso. 성실한 해적. Y es un pirata diligente. 열심히 일합니다. Se esfuerza mucho. 그러면 죄인 아닙니까? Entonces, ¿será que no es un pecador? 죄인이죠. Sigue siendo un pecador. 열심히 일하는 해적은 더 나쁜 놈이에요. Porque los piratas que se esfuerzan son aún peores. 열심히 일하니까 계속 해적질이 잘 돼. Porque se esfuerzan más y más para que ocurra esta piratería. 더 죄라니까. Entonces es más pecador aún. 이 사람이 착하게 살면 어떻게 해야 되냐? Si esta persona vive de manera bondadosa, ¿qué tiene que hacer? 해적선에서 빠져나와야 돼요. Para vivir bondadosamente, correctamente, tiene que salir de este barco pirata. 해적선에서 빠져나와서 다른 뭐 식당 가서 열심히 일한다. Y entonces, digamos, sale de este barco pirata y se va a un restaurante y trabaja con esfuerzo. 일하는 모습은 똑같은데 한 명은 죄인이고 한 명은 착한 사람이라. Entonces trabajan con la misma diligencia, pero uno es pecador y uno es bondadoso. 하나님 떠난 상태에서 죄 가운데 사단에게 잡혀 있는 상태에서 발버둥치는 것은 전부 죄다. Porque nosotros estamos separando de Dios y el esforzarnos para vivir sin Dios y de hacer todo para vivir sin Dios es un pecado. 성경이 말하는 죄가 이해되십니까? ¿Entienden el pecado que nos habla la Biblia? 악한 사람 그 죄가 아니에요. Entonces no es simplemente una persona del mal. 창세기 3장 이후에 모든 사람이 다 이 죄에 빠집니다. Después de Génesis 3, todos cayeron en este pecado. 그래서 저 사람 참 착한데 왜 저렇게 어려움이 올까? Pero ¿por qué es que esta persona es tan bondadosa pero sigue sufriendo tanto? 착해서 어려움이 온 게 아니고 No es que viene la dificultad porque se haya esforzado o porque haya sido bondadosa. 하나님 떠나서 사단에게 장악돼서 죄를 짓고 있으니 어려움이 오는 거라니까. Porque está separado de Dios, está dominado por Satanás y por lo tanto está pecando y por eso es que viene la dificultad. 이해되시죠? ¿Lo comprendemos? 모든 문제는 이 세 가지에서입니다. Todos los problemas vienen a raíz de estas tres cosas. 하나님 떠난 상태, El estado de estar separado de Dios, 죄, el pecado 사단. y Satanás. 이거 해결하지 않으면 절대로 인간은 Y 행복할 si 수 no 없다. resolvemos este problema, nunca el hombre puede ser feliz. 그 문제를 어떻게 해결하냐? ¿Y cómo se resuelve ese problema? 그리스도의 십자가로만 해결할 수 있다. Solo por la cruz de Cristo se puede resolver. 이러면서 그리스도만. Y así hablamos de Cristo. 여기까지만 해야 되겠습니다. Yo creo que solo tenemos tiempo para esto ahora, 시간이 많이 ¿verdad? 지나서. Pasó mucho tiempo. 내일 모레 이틀 동안에서 33강 전체를 갖다 강의를 다 할 거고요. Entonces pasado mañana estaremos concluyendo estas 33 lecciones. 그리고 제가 듣기로는 이 멕시코에 지금 이 말씀 운동을 펼치고 있는 중요한 사역자들이 있습니다. Y también yo sé que hay algunos obreros que están ya haciendo el movimiento de la palabra en México. 그분들을 위해서 또 월요일, 화요일 중요한 시간들을 가질 겁니다. Y me gustaría con ellos compartir el lunes y el martes. 여러분들의 교회와 여러분들의 삶을 통해 많은 자들이 예수를 그리스도로 믿게 되는 그런 축복이 일어나길 예수의 이름으로 Los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que empiece la bendición de que a través de sus vidas y su iglesia muchos pueden llegar a creer en ese Jesús que es el Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.